Alhamdulillah sampai juga di rumah ibu. Jadi apa keluhan ibu selama ini sehingga minta tolong di rupiah? Saya tuh kalau sakitnya tuh sini udah keseringan dah. Jadi obat apa masih kan. Nah ini di kaki ini udah lebih 1 bulan lah. Udah ke dokter udah pun enggak hilang sakitnya. Dari sini sampai ke paha ya. Ibu ada gangguan dalam ibadah bu? Dalam sholat misalnya? Maksudnya? Ada tak ibu rasakan? Misal malas, berat rasanya? Berat rasanya itu malu kan? Isya. Berat sekali. Sholat isya? Kalau subuh? Subuh tuh kalau bangun tuh langsung. Kalau subuh ya? Sering lupa bacaan bu? Sering. Ini memang sering lupa sekali. Lupa bacaan, lupa rakaat juga kali. Nah, ibu jadi mudah emosi tak? Iya. Maksudnya hal-hal kecil langsung marah besar gitu. Langsung naik ya rasanya. Iya ya. Terus sebulanan ini selama kakinya sakit terus sering mimpi buruk nggak bu? Mimpi yang menakutkan bu. Misalnya mimpi ketemu orang yang sudah mati. Oh itu sih sering. Mimpi tersesat. Sering ya? Sering mimpi ketemu orang mati. Mimpi kadang jalan sesat tak tahu orang. Mimpi jalan terus tersesat kan. Mimpi di tempat yang gelap atau di kuburan misalnya. Pernah bu ya. Kalau mimpi binatang bu? Mimpi binatang pun sering Ular ya? Sering mimpi ular? Sering. Kalau ini si mbaknya sama? Iya, sering. Mimpi apa? Tiap hari. Tapi mimpinya berhubungan, tapi sama orang lain. Kalau sama suami malah berantem. Mimpinya gitu yang jelek terus. Kayaknya lain kasusnya ini. Tiap hari mimpinya. Ya udah pakai aja mungkin di sini. Kacamata HP tinggalkan. Itu sudah berapa lama? Bisa ya. Nggak apa-apa biar aja. Ini kayaknya Nah kasih. sudah berapa lama itunya? Nikah. Bukan keluhannya. Udah lama. Makasih ya. Dari awal nikah tuh udah kayak gitu. Oh dari awal nikah? Di awal nikah tuh memang udah ada ribut-ribut sama orang gitu kan. Takutnya kita tidak mau suzon sama orang sih, takutnya ada apa-apa kan. Sudah berapa tahun nikahnya? Duduk di situ. 1 tahun lebih. Oh baru. Ada kantong gitu. Jadi suka sering mimpi itu apa berhubungan dengan laki-laki. Dengan orang lain. Tapi orang lain ya. Tapi kalau sama suami sendiri itu mimpinya tuh yang jelek. Oh gitu. Ada rasa benci nggak dengan suami? Kadang benci sekali dia. Sampai So Aisyah tahu sih dua accident. Terus ada gangguan ibadah juga. malas. Biasanya ini ya ada kan? Sering emosi kali ya. Rumah tinggalnya di sini. Siap. Kalau misalnya misalnya lagi ada di luar rumah, hendak ketemu suami gitu, rasanya gimana? Kalau ketemu di rumah tuh rasanya benci. Kalau di luar, kalau jauh rindu ya. Kalau jauh kepikiran, rasa sayangnya balik lagi kan. Tapi kalau udah ketemu lagi di rumah, benci lagi. Datang suaminya baru datang dinas ya ada apa-apa, ada apa langsung marah-marah biasa. Iya. Ada keluhan juga? Ada keluhan? Tidak. Sudah punya anak? Belum. Oh, belum. Ya sudah, mari Minum dulu lah ya. Saya nanti juga. nanti aja bu. Kita kerja dulu bu, baru minum. Nanti kalau saya minum insya Allah. Ibu dan mbaknya, mari kita berdoa kepada Allah, minta kepada Allah kesembuhan. Waalaikumsalam. Jadi hari ini insya Allah kita akan melakukan ruqyah. Ruqyahnya bacaan-bacaan Al-Quran yang nanti akan saya bacakan, dan sayangnya itu tidak ada
tidak ada keutamaan, tidak ada kemampuan apa-apa. Yang menyembuhkan itu adalah Allah. Nah, jadi tolong diingat ya, tolong dihilangkan dari hatinya bersandar kepada saya, tapi kita harus bertawakal, bersandar hanya kepada Allah. Mudah-mudahan melalui ruqyah hari ini Allah berikan kesembuhan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna waliyallahu alladzi nazzala al-kitaba wa huwa yatawalla as-salihin. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura wa yunazzilu 'alaykum minas samaa'i ma'an liyutahhirakum bihi wa yudhhiba 'ankum rijza asy-syaitani wa liyarbita 'ala qulubikum wa yuthabbita bihi al-aqdam. فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين
لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين Siapa kamu? براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين Kamu yang ngikut ibu ini? Iya. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين Siapa kamu? Kamu siapa? Hah? Nenek? Apa? Nenek? Oh nenek? Nenek siapa?
Kenapa kamu ngikut ibu ini? Masuk. Ya, kenapa kamu masuk ke badan ibu ini? Kenapa? Ngapa Nek masuk ke badannya? Kenapa? Hah? Apa? Dah, saya nak bacakan lagi. Dah. Sudah. Dengarkan saya, Nek. Dengarkan saya. Ya udah. Saya nak bacakan lagi nih. Nah. Udah. Kamu punya agama enggak? Kafir? Ya udah. Saya mau menawarkan kepada kamu Islam. Allahu nurus samawati wal ardh, 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 Allahu nurus samawati wal ardh. Kenapa? Nih, dengarkan saya. Mau nak beriman kepada Allah? Mau? Alhamdulillah. Ikuti saya. Udah tenang. Nah, diam, tenang. Nah, tenang. Ikuti saya ya. Ya. Asyhadu. Makanya tenang. Nah, ucapkan pelan-pelan. Ikuti saya. Nanti kita bereskan itu insyaallah. Tenang aja. Ayo, ya ikuti saya pelan-pelan. Tenang. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Alhamdulillah. Ya, tenang kan? Allahu nurus samawati wal ardh, 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 Allahu nurus samawati wal ardh. Gimana, udah masuk Islam? Udah lebih tenang? Alhamdulillah. Kenapa nenek ada di badannya? Kasih ilmu. Nenek ngasih ilmu ke ibu ini. Hah? Iya. Oh, siapa yang ngasih, yang masukkan nenek ke badannya siapa? Orang lain apa dari keturunannya, dari leluhurnya? Oh ya sudah. Ada berapa di dalam badannya?
Apa tinggalnya di sini? Di tangannya? Di tangannya? Oh. Ya udah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tolong ambilkan tisu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nenek kan jadi jin muslim, nggak boleh lagi ada di badan ibu ini ya. Ya, nah, keluar ya. Pergi ke masjid nih, dekat nih di depan sana tuh. Pergi ke sana, gabung sama jin muslim di sana. Ya, nggak usah di badan ibu ini lagi ya, kasihan dia. Ya, ayo. Ya keluar ya dari badannya ya. Ya silakan, keluarlah mulutnya, silakan. Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun wa lahul hamdu fis samawati wal ardi wa 'ashiyyan wa hina tudhirun yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy wa yuhyil arda ba'da mautiha wa kadzalika tukhrajun. Nenek terikat gak di badannya? Hah? Oh ya udah, kita putuskan atas izin Allah. Putuskan ikatannya insyaallah. Awalam yaral ladzina kafaru anna as-samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma ففتقناهما 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 وجعل من الماء كل شيء حي فلا يؤمنون براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. Nah, silakan keluar nih, keluar lihat mulutnya. Ya, keluar pelan-pelan. Silakan keluar. Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun wa lahul hamdu fis samawati wal ardi wa 'ashiyyan wa hina tudhirun yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy wa yuhyil arda ba'da mautiha wa kadzalika tukhrajun. Fasubhanallah hina tumsuna wa hina tusbihun walhamdu fis samawati wal ardi wa 'ashiyyan wa hina tudhirun yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy wa yuhyil arda ba'da mautiha wa kadzalika tukhrajun. Pelan-pelan keluarnya, pelan-pelan. Kamu siapa? Kamu siapa? Ayo, mau ikut masuk Islam? Allahu nurus samawati wal ardh 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 Allahu nurus samawati wal ardh. Mau ikut masuk Islam? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun 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 wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun
Kenapa? Aku sama kau. Oh, kamu benci sama saya? Oh, memangnya kenapa? Memang kenapa benci sama saya? Aku di bawah dia. Hah? Aku di bawah dia. Aku cik. Di bawah dia? Cik aku. Dia beli apa-apa. Aku tak ada. Cik aku. Dia beli apa-apa, kamu enggak? Cik aku. Oh iya, ya. Ya. Cik. Iya. Kamu benci sama ibu ini? Iya. Oh, terus? Kalau benci, terus kamu apa kan? Dia lagi sakit. Kok kamu yang bikin sakit? Dia lagi sakit. Itu tadi yang masuk Islam itu siapa? Bukan. Itu bukan temanmu. Oh, dia ada di badan ini juga. Oh, itu apa penjaga ibu ini? Itu turunan. Oh, itu turunan, Dia ya. mau biar dia tuh sebenarnya kalau mau bisa obatkan orang. Oh, ibu ini. Kalau dia mau, dia tak mau. Oh, gitu. Ibu ini sebenarnya bisa punya kemampuan ngobatin orang. Bisa kalau dia mau turunannya. Dari jin turunan itu. Oh, kamu ini yang dikirim karena nggak suka sama ibu ini. Benci. Oh iya. Tak suka. Ih. Memang ada berapa di badan ibu ini? Kamu 3. Kamu yang paling kuat kah? Oh iya. Sian. Iya, kasihan kan. Kamu dikirim pakai benda sihir enggak? Ada buhulnya? Ada enggak di depan tuh? Banyak. Oh banyak. Di mana? Itu yang nutup usahanya kamu juga? Kamu apa ada temanmu yang lain? Kamu juga? Banyak. Oh, banyak. Oh, teman-temanmu ada di mana? Hah? Yang bikin usahanya ini sepi itu di mana mereka? Ada di tokonya itu? Oh, Pan. di depan. Ya sudah, nanti insya Allah kita bereskan atas izin Allah. Kamu udah lihat kan nenek tadi itu masuk Islam. Nah, ini saya mau nawarkan kamu, mau nak kamu ikut beriman kepada Allah? Tidak mau? Ya sih, kamu dikasih apa sih ngerjakan ini? Dikasih apa? Ada dikasih tumbal? Darah? Oh, darah apa? Kamu dikasih darah apa ngerjakannya? Apa? Ya sudah. Ayo kita batalkan tumbalnya insyaallah. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به Alhamdulillah. Ini ibu ini tidak ada salah apa-apa, cuman usaha di depan itu, tidak pernah mengganggu orang, ya kan?
Nggak usah main kayak gini. Yang usaha ya usaha aja, cara-cara yang normal, cara-cara yang biasa. Nggak usah bersaing seperti ini dengan cara seperti ini. Ini cuma usaha nih, kan ibu ini sama keluarganya nggak pernah merugikan orang lain, ya kan? Nggak usah ditanya ya. Enggak, saya enggak mau tahu sih siapa yang ngirim, enggak mau apa juga. Ya sudahlah, mau enggak kamu masuk Islam? Enggak mau ya? Kita hancurkan dulu sihirnya berarti. Ya insya Allah. Semoga Allah mudahkan. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُم مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. Mau tak kamu terima Islam? Mau tak? Ayo kisah kita Islam. اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون 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 الله نور السماوات والأرض 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 الله نور السماوات والأرض. Kamu terima Islam? Ayo kisah kita Islam. Kamu tinggalkan dukunmu itu. Kalau tidak kalau kamu mati dalam keadaan kafir, kamu akan masuk neraka jahanam, dibakar dengan api di sana. Kalau kamu masuk Islam, Allah akan berikan ganjaran berupa surga. Kamu pernah dengar tidak surga? وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا
قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. Kamu? Kenapa? Aku mau sama dia. Kamu mau sama dia? Dulu aku ditinggalkan. Sudah. Sakit hati. Udah. Kami nak mau dengar cerita itu. Enggak. Ayo ikut saya ke dalam Islam. Ayo ikut saya ke dalam Islam. Mau? Mau enggak? Ayo kita datangkan cahaya insyaAllah. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allahu waliyul ladzina yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Ayo kita Islam. Benar? Tiga-tiganya? Semuanya ikut Islam ya? Ayo ikuti saya. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tiga-tiganya udah masuk Islam masa? Ya sudah, silakan keluar. Awalam yaral ladzina kafaru anna as-samawati wal arda kanata ratqan ففتقناهما وجعل من الماء كل شيء حي فلا يؤمنون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. Amin. Bu, buka matanya Bu. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. Alhamdulillah. Kasih minum. Bawa kasih air putih. Lemas ya Bu. Ada ini rasakan apa-apa? Tengok sendiri kali ya. Mungkin ya nanti lain kali ya biar lebih fokus. Ini ada gangguan apa ya? Benci sama suaminya. Mimpinya malah Mimpinya tuh aneh-aneh deh. Tadi kalau gitu kan. Ya Bu, kakinya luruskan Bu biar ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah Allah mudahkan proses ruqyahnya ya, tapi pekerjaan kita belum selesai. Di ibunya ini insya Allah sudah ini ya, sudah. Sekarang tinggal tempat usahanya. Caranya nanti gini Pak, kita ruqyah air, siapkan air, nanti kita ruqyah terus nanti kita percikkan. Ada alat sprayer enggak? Untuk semprotan. Ya udah, kalau enggak ada nanti kita percikan aja.
Bisa nggak tolong siapkan saya air 1 ember lah, 1 ember. Air biasa aja Pak, air biasa aja. Ibu boleh istirahat di kamar mungkin Bu. Masuk. Bawa kamar Bunda. Bu. Capek ya. Mungkin itu kali masukin harga-harga ya. Tunggu. Ibu suka kayak gitu? Ini paham nggak ceritanya tadi? Kan beda-beda tapi. Ya beda-beda. Yang pertama tadi itu yang nenek. Mama tuh pernah bilang dia pernah selalu mimpi tuh kalau ada apa nenek tuh yang apa makan Biasa di tangga. Di tangga sih. Oh dia sering nampakkan diri. Enggak, kan kemarin masih Enggak, itu pernah juga tuh tante tuh kemasukan nenek juga. Hah? saya di Dulu tangga. pernah kejadian juga apa tante Pas habis dia nikah nih, Masuk hari ke- hari nikah langsung itu sore hari itu. hari. Dia langsung datang minta datang ke sini kan. Jadi kemasukan tuh langsung ke sini. Adiknya mama lah ya. Oh dalam keadaan lagi Di rumah sana kesurupan langsung ke sini. si tantenya. Tantenya Lagi kesurupan. Kesurupannya di sini. Kesurupannya di sini. Dia bilang ada nenek di sini katanya. Dia selalu di tangga lah gitu kan. Tangga ini. Terus ceritanya itulah jadi apa berangkat ke dia lah nih, dia tuh nggak suka dia dikawin berdua gitu bang. Macam-macam lah. Itu nenek itu tidak merestui. Dia bilang itu tuh nggak bagus lah di Iya. Yang kayak gitu memang dia. Nah, itu memang mau ngasih mama tuh supaya mama tuh bisa ngobatin mama. Mama memang nggak mau. Bisa sakti ibu tuh. Ngobatin orang Bu. Kata dia ya, kata dia. Udah. Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah ibu juga tidak mau. Kalau ibu mau tuh jadi dukun jadinya. Jadi dukun. Itu memang kayak gitu. Mungkin dia datang dalam mimpi itu dalam wujud apa misalnya kayak malaikat gitu putih atau bentuk orang tua. Aku ini hamba Allah misalnya atau saya seorang wali. Saya ingin menitipkan ilmu pada kamu misalnya ya. Ya, Padahal sering selalu ngasih supaya bisa nolong orang. oh, ibu sering mimpi itu. Kan nggak mau. Dia datang dalam wujud itu. Orang tua gitu. Iya benar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini saya ajarkan. Gini, tolong dengarkan. Ini misalnya ya, kalau Allah izinkan hari ini bersih lah nih, saya bacakan ruqyah di air ini. Terus airnya kita semprotkan di seluruh area toko. Kalau Allah izinkan hari ini sihirnya hilang, jinnya pergi, alhamdulillah. Mungkin setelah ini beberapa hari nanti pelanggannya balik lagi. Tapi tidak menutup kemungkinan dikirim lagi. Nah gitu, maksud saya tuh, ini saya sekalian ngajarkan bagaimana caranya. Mudah sekali, caranya mudah. Nih, seperti ini, ambil air, siapkan kayak gini. Kita bacakan ruqyah. Surat apa? Surat apa ya? Ini aja, yang mudah aja, yang mudah. Surat Al-Falaq dan An-Nas. Surat Al-Falaq dan An-Nas. Itu insya Allah bisa menghilangkan sihir dan gangguan jin secara umum, insya Allah. Nih, saya akan bacakan surat Al-Falaq dan An-Nas. Nanti kalau Bapak misalnya mau buat, mau ditambah ayat kursi, boleh. Mau ditambah apa, surah Al-Fatihah atau apa yang Bapak tahu dari Al-Quran, silakan. Nih. Ini air dalam ember. Kita letakkan satu jari di sini. Nih, disentuh gini. Atau kalau enggak pun mungkin enggak apa-apa insyaallah. Allahu a'lam. Kalau cuma dibacakan gini enggak apa-apa insyaallah. Kaget ya? Ya sudah. Ini saya bacakan insyaallah surat Al-Falaq dan surat An-Nas masing-masing 7 kali insyaallah. Nah, dan tidak harus 7 kali ya, tidak harus 7 kali. Jadi misalnya gini, setiap pagi mau dirutinkan misalnya sebelum buka toko habis sholat subuh kan, mau bikin air ruqyah boleh. Mau dibacakan surat Al-Falaq dan An-Nas saja, ya udah boleh, insyaallah boleh. Nah angkanya terserah, tidak mesti 7, tidak. Misalnya 5 atau 3 atau 9 atau 11 atau 10 misalnya. Ya,
kan Allah kan lebih menyukai yang ganjil ya. Nah itu. Tapi tidak mesti juga sih, karena tidak ada keterangan harus berapa kali gitu. Mau 10 kali boleh misalnya, terserah mana itu. Nah ini saya coba bacakan 7 kali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ini sudah siap ya insyaallah ya. Nanti tinggal kita percikkan mulai dari depan
kiri kanan, terus ke dalam semuanya ya, lantainya, dindingnya, atapnya, ini apa, langit-langitnya semua di itu. Terus ini di apa namanya, Lantai. apa sih yang di depan tuh, daerah apa, yang pinggir jalan, Trotoar. ya trotoar tempat orang parkir, nah itu disiram nanti. Maksudnya di ini juga, dikasih juga. Biasa di situ tuh dia di depan, ditutup Pak, bikin tabir gitu. Kadang-kadang tuh orang lewat tuh kok nggak buka, padahal udah depan, nggak Ada. buka nih, padahal buka. Iya, jadi orang lihatnya tokonya tutup. Atau kadang nggak kelihatan, orang lewat aja. Nggak kelihatan tuh. Biasanya kayak gitu. Biasanya dia tinggal di depan, anunya, jinnya, nutup gitu. Nah itu di ini. Ini bukan yang terakhir ya, insya Allah. Mudah-mudahan lah nggak ada lagi yang lain. Tapi kalau misalnya nanti udah terasa lagi pelanggan mulai sepi lagi, buatkan ya kayak gini. Nah jadi setelah ini kita ke depan, kita percikan. Terus sebelum kita tutup sesi rukyahnya, saya mau pesankan kepada bapak, ibu, anak-anaknya semuanya yang ada di sini. Ini ya, ini Allahu a'lam, orangnya ya biasalah, mungkin persaingan bisnis mungkin, atau apa, hasad misalnya, dengki gitu Pak, dengki ya. Tempat usahanya diganggu, orangnya juga diganggu. Nah untuk tempat usahanya solusinya insya Allah seperti ini ya, seperti ini. Nggak usah bosan-bosan, nggak usah merasa berat, mudah caranya seperti itu aja. Nanti kalau sudah mulai ada gejala lagi, mulai sepi lagi, kerjakan lagi. Nah untuk ini Bapak Ibu dan anggota keluarga di sini, saya nasihatkan untuk membentengi diri, dan tidak mungkin kan saya dipanggil ke sini setiap hari ya. Misalnya setiap ada gangguan dipanggil saya, tidak mungkin. Nah jadi kita harus melindungi diri kita sendiri. Caranya yang pertama, benteng yang pertama itu adalah akidah kita, keyakinan kita kepada Allah. Kita harus mentauhidkan Allah bahwa yang dapat melindungi kita, yang memberikan manfaat, yang menolak mudarat itu hanya Allah. Nah dari yang pertama ini, akidah kita ini harus bersih dari perbuatan syirik. Hanya minta tolong, hanya minta perlindungan kepada Allah. Tidak boleh berbuat syirik. Berbuat syirik itu misalnya datang ke dukun. Yang kedua, memasang jimat atau tangkal-tangkal di toko atau di rumah ini misalnya, atau di badannya. Yang ketiga, penglaris ya. Ini insya Allah tidak ya. Seorang yang nggak berdagang itu pakai penglaris itu jangan ya. Enggak kan? Enggak, insya Allah enggak. Saya yakin. Iya dari awal. Ramai terus kan. Cuman berbeda nama. Iya. Ya emang gitu, kalau usaha makanan misalnya, kalau makanannya enak ya pasti ramai orang yang datang gitu. Nggak perlu pakai penglaris gitu kan. Nah benteng yang kedua adalah sholat fardu, sholat 5 waktu. Ya, setelah akidah, yang kedua sholat 5 waktu. Intinya amalan-amalan yang wajib. Sholat 5 waktu ini bisa membentengi diri kita. Jadi jangan pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Orang Islam yang tidak sholat itu seperti apa, pintu yang terbuka. Seperti rumah itu kalau terbuka pintunya, apapun bisa masuk. Ayam, kambing, anjing, semuanya bisa masuk ke rumah ya. Keluar masuk gitu. Nih, jadi jangan pernah tinggalkan sholat 5 waktu. Kalau bagi yang laki-lakinya, sholatnya di masjid berjamaah ya, di awal waktu. Kalau yang perempuannya lebih utama sholatnya di rumah. Nah yang ketiga adalah amalan-amalan yang sifatnya sunnah, seperti zikir. Nah zikir ini ada yang disebut zikir pagi sore, zikir yang dikerjakan setelah sholat subuh, dari setelah sholat subuh, dan zikir yang dikerjakan setelah sholat asar. Nah zikir disebutnya zikir pagi dan sore, atau zikir pagi dan petang. Ini untuk perlindungan kita 24 jam. Zikir pagi yang kita kerjakan itu melindungi kita dari pagi sampai maghrib. Nah zikir petang, zikir sore melindungi kita dari maghrib, malam, sampai subuh, sampai besok paginya. Nah jadi 24 jam perlindungannya.
Zikir pagi petang itu ada banyak yang bacaan-bacaannya, zikir-zikirnya diajarkan oleh Nabi SAW. Nanti ada bukunya juga Pak. Ada buku yang khusus, ada ulama yang menulis buku. Nanti insya Allah saya kirimkan ini PDF-nya lewat WA ya. Nanti biar ini mudah. Kalau mau beli pun ada di toko buku. Itu ada banyak. Tapi yang intinya, yang maksudnya ini mudah gitu ya. Kalau yang lain kan mungkin perlu dihafal lagi. Insya Allah mudah juga sih. Nanti dihafalkan aja yang lain-lainnya itu. Yang paling mudah dan yang ini paling paling penting ya dalam yang harus dibaca pagi dan sore itu adalah ayat kursi, surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq dan An-Nas. Ini Fatih semuanya sudah hafal kan? Setelah sholat subuh baca ayat kursi 1 kali, baca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas masing-masing 3 kali. Setelah sholat asar juga sama, Al-Falaq ayat kursi 1 kali, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas 3 kali. Coba rutinkan itu setiap hari, itu untuk melindungi diri kita. Nanti ada lagi doa misalnya Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Baca 3 kali pagi dan sore. Terus a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itu dibaca 3 kali pagi dan sore. Ada semua di buku itu. Kalau misalnya belum hafal dan paling tidak ada satu yang kita rutinkan gitu. Dan yang tadi itu ya, ayat kursi, surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Itu insya Allah akan melindungi diri kita dari gangguan jin. Tidak mudah terkena sihir, tidak mudah terkena gangguan jin. Kemudian zikir yang tidak terkait waktu dan tempat, zikir yang bebas, misalnya membaca subhanallah atau alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar misalnya, atau beristighfar, kayak zikirnya subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu kan enggak mesti kapan gitu. Kapan aja kita mau bisa kerjakan. Kemudian zikir yang lainnya adalah membaca Quran. Kalau bisa bacalah Quran setiap hari. Baca Quran setiap hari ya. Walaupun sedikit, yang penting istiqomah setiap hari gitu. Kemudian sholat sunnah, puasa sunnah. Sholat sunnah ini terutama sholat malam. Itu sangat kuat, benteng yang sangat kuat. Itu benteng yang sangat kuat. Sholat malam itu Pak, kalau dirutinkan tuh akan kuat, insya Allah. Ngantuk Bu? Ya itu ya. Terus apa lagi ya? Ya dan berbagai ini ya, amalan-amalan lainnya yang sifatnya sunnah, silakan dikerjakan sebanyak mungkin. Itu insya Allah semakin tebal benteng kita, tidak mudah syaitan untuk nembusnya. Susah dia, mau masuk lewat mana nih? Nanti dia mau masuk lewat mana Pak? Kalau bentengnya tebal, mau masuk lewat mana? Lewat mimpi, lewat tidur. Waktu tidur kita tidak berzikir kan cuma tidur gitu. Makanya ada amalan-amalan yang dilakukan sebelum tidur. Sebelum tidur, misalnya berwudu sebelum tidur. Kemudian membaca ayat kursi sebelum tidur 1 kali. Siapa yang membaca ayat kursi sebelum dia meletakkan badannya, sebelum dia tidur ya, Allah akan berikan dia penjaga. Dia tidak akan bisa didekati oleh syaitan sampai subuh. Baca ayat kursi 1 kali sebelum tidur. Kemudian baca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ditiupkan di tangan. Baca surah Al-Ikhlas, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad sampai selesai. Bismillahirrahmanirrahim, Qul a'udzu birabbil falaq sampai selesai. Bismillahirrahmanirrahim, Qul a'udzu birabbin nas sampai selesai. Tiupkan. Terus diusapkan dari kepala sampai ke seluruh tubuh, di tempat-tempat yang bisa terjangkau sampai ujung kaki. Lakukan 3 kali, tadi kan sekali. Lakukan lagi sampai 3 kali. Terus membaca 2 surat terakhir, surat Al-Baqarah, Amana Rasul bima unzila ilaihi sampai selesai. Membaca banyak sih, ada doa-doanya. Terus membaca surat Al-Mulk, misalnya amalan sebelum tidur tuh, malam-malam tuh. Ya itulah, banyak sih sebenarnya bisa dilihat, dibaca di buku ya. Udah cukuplah saya ngasih tips-tips sekilas saja, yang praktis saja insya Allah. Sudah, jadi sesi rukyahnya kita tutup ya, sudah selesai. Maksudnya rukyah orangnya, rukyah pasiennya sudah selesai insya Allah. Sekarang kita menuju ke depan, ke
kemarin